बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी खैर आफियत के लिए दुआ गो हूँ। आज आपके सामने जो शख्स बैठे हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के अंदर इनको मिस्टर हाउ के नाम से जाना जाता है और आज इनकी खिदमत में मैं आया हूँ और कुछ ऐसे सवालात थे जिनका बताना आप लोगों को ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी चीज़ का डिफरेंस आप खुद कर सकेंगे। तो सबसे पहला इनके साथ मेरा क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इनका जो असल नाम और हकीकी नाम जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इनका नाम मलिक हाजिर है और फ्रंट एंड जो फ्रंट स्टेज है यूट्यूब की तरफ से मिस्टर हाउ के नाम से पाकिस्तान में जाने जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर आप यूट्यूब के ऊपर किस तरह से आए और अब यूट्यूब के ऊपर आपकी जर्नी जो है वो कैसी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जब ऑनलाइन फील्ड में आया तो वो मैं ब्लॉगिंग से और उसके बाद एज अ फ्रीलांसर आया और उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा चैनल स्टार्ट करते हुए ये कोई भी जहन में नहीं था कि मैं पाकिस्तानियों को कुछ ये सिखाऊं वो सिखाऊं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमाना मकसद था, ठीक है, लेकिन ये था कि कुछ गलत चीज़ ना बताऊं, ना गलत चीज़ प्रमोट करूं। तो उसके बाद फिर अर्निंग स्टार्ट की, अर्निंग के कंटेंट पे आए, फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी और मेहनत हमने की, बाकी इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो इस टोटल पीरियड को अगर हम देखें तो इसमें 6-7 साल आप कह सकते हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका कंटेंट अगर आप खुद भी जाके देखें ना मिस्टर हाउ यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाके सर्च करते हैं तो यकीन करें मुझे और कोई बात का नहीं पता चला, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि इनकी वीडियो हर काफ़ी टाइम के बाद आती है, कुछ 4 दिन के बाद, कुछ 5 दिन के बाद। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार एक चीज़ के पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है और रिसर्च के बाद पूरी की पूरी जो है वो वीडियो प्रॉपर जाके बनती है, तो यकीन करें मुझे काफ़ी खुशी हुई इनका कंटेंट देख के और इनका काम देख के और मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये कि मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर चाहे आप यूट्यूब पे आ रहे हैं या चाहे आप वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं एडसेंस के बारे में भी और यूट्यूब के बारे में भी, और इनकी भी राय लेंगे और इनके साथ साथ ये कि आपको मशवरा भी देंगे कि आप ये काम करें या ना करें, या आप सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे। तो वो तमाम क्वेश्चन, उसमें से सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2 ही सवाल होते हैं अगर हमारे कमेंट सेक्शन देखे जाएँ या अगर उसे कहते हैं हमारे फेसबुक पेजेस या व्हाट्सएप के ऊपर सवाल देखे जाएँ तो हमारी फील्ड में तो वो कहते हैं कि वेबसाइट चूज़ करें या हम यूट्यूब को चूज़ करें। ये काफ़ी बड़ा गुड क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है कि यार बाकी आप लोग कम से कम कुछ चूज़ तो अच्छी चीज़ें की हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अब जब दोनों का कंपैरिजन आए तो आप सबसे पहले देखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप किस चीज़ में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। देखें, वो कहते हैं कि अगर काम आपको अच्छा मिल गया तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है तो ये सबसे बेहतरीन बात है। आप वो काम सेलेक्ट करें कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपका दिल कहता है। बाकी मेहनत आपने इधर भी करनी है, मेहनत आपने उधर भी करनी है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिसको ज़्यादा दिल से, अब जो चीज़ आपके दिल को पसंद है उस चीज़ पे आप मेहनत दिल से करेंगे और साथ ही साथ में आपको वो मेहनत और मुशक्क़त नहीं लगेगी, क्योंकि वो आप दिल से करें। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम वॉलीबॉल खेलते हैं, बहुत सारे हर बंदे की अपनी एक स्पोर्ट्स होती है जो उसको अच्छी लगती है। वो जब खेल रहा होता है उसको वो काम नहीं लगता, बिल्कुल। लेकिन जब एक प्रोफेशनल बैट्समैन या बॉलर खेल रहा होता है वो काम कर रहा होता है अपना, बिल्कुल, वो उसका काम है, ठीक है। तो अगर आपको जिस चीज़ में दिलचस्पी है वो उसी को अपना काम बना लेते हैं तो आपको मेहनत नहीं लगती, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि वाकई ही क्या यूट्यूब इनकम देता है और एक एडसेंस भी इनकम देता है, और एडसेंस के साथ साथ एडसेंस क्या है और वेबसाइट का क्या कंसेप्ट है? क्योंकि ये सवाल यकीन करें कि हर रोज़ 4था-5वां बंदा मुझे ये कमेंट कर रहा होता है कि देखें पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ का रवाज बहुत ज़्यादा है कि इंटरनेट एक फ्रॉड है, यूट्यूब कोई पैसा नहीं देता। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्या ये आप इनको थोड़ा सा गाइड कर दें? अगर आप देखें वेबसाइट को या यूट्यूब को, ठीक है, तो ये दोनों गूगल की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल, ठीक है, और दोनों कनेक्टेड हैं एडसेंस से, बिल्कुल, ठीक है। दोनों पे ऑडियंस भी होती है, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, उधर भी ऑडियंस आती है, यहाँ भी ऑडियंस आती है। वहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है वेबसाइट पे कि आप वेबसाइट पे डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं, कोई ये नहीं जानता कि ये वेबसाइट किसकी है, ये कौन बंदा बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, या इसको मैंने इतनी दफ़ा पहले देख चुका हूँ, इतनी दफ़ा पहले पढ़ चुका हूँ, तो अब दोबारा पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड, यूट्यूब पे जो डिफरेंस है कि यूट्यूब पे आप फ्रंट मैन हो,
ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں, چہرہ سامنے نہیں لا رہے, لیکن یوٹیوب آپ کی آواز, آپ کا نالج, آپ کا بہت زیادہ اس پہ انرجی صرف ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ویب سائٹ کو دیکھیں اس میں انرجی زیادہ صرف نہیں ہوتی, بالکل ٹک زیادہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ سوچ رہے ہیں, آپ فار ایگزامپل آپ نے شارٹس پہنا ہوا ہے, آپ بیٹھ کے بلاگ لکھ رہے ہیں, دیر از نو پرابلم. لیکن اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ اس کو پراپر تیار ہونا پڑے گا, کیونکہ آپ کے ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کا امپریشن بھی بالکل اسی طرح. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ بعض یوزر یہ بھی کہتے ہیں کہ ویب سائٹ کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن یوٹیوب کے اوپر ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ ساتھ ساتھ فیم بھی آتا ہے, ساتھ ساتھ ارننگ بھی ہوتی ہے. لیکن ویب سائٹ کے اوپر کون سا اس طرح کا کام ریکمینڈ کیا جائے کہ اگر اس کا کوئی یوٹیوب چینل بھی ہے تو وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی وہی کام کرے, یا یوٹیوب چینل ہے تو وہ اس کے اوپر بھی وہ کام کرے, تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کہ میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں کہوں گا کہ فار ایگزامپل آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ویب سائٹ پہ ارننگ کم ہے یا یوٹیوب پہ ارننگ کم ہے. ارننگ آپ نے کرنی ہے, یہ بالکل ارننگ نہ تو ویب سائٹ نے دینی ہے نہ یوٹیوب چینل دیتا ہے. آپ ایک یوٹیوب چینل کو 1 سال کے لیے چھوڑ دیں, وہ ارننگ نہیں دے گا. ایک ویب سائٹ کو چھوڑ دیں, وہ نہیں دے گا. اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ ارننگ کر رہے ہیں, ویب سائٹ ارننگ نہیں کر رہی, چینل ارننگ نہیں کر رہا. آپ جدھر پانی زیادہ ڈالیں گے وہ پودا زیادہ بڑا ہوگا. اب آپ کہیں کہ جی ایک نیم کا درخت ہے اور ایک دوسرا درخت ہے, تو پانی میں نیم کو ڈالوں گا یا اس کو ڈالوں گا تو بڑا کون سا ہوگا؟ اس لیے جس کو زیادہ پانی ڈالیں گے, جس پہ زیادہ محنت کریں گے. بالکل اسی طرح بات. اس کے بعد بات رہ جاتی ہے کہ آڈینس کی, کہ یہاں پر آڈینس کیا ہے, وہاں پر آڈینس کیا ہے. دیکھیں آڈینس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ یوٹیوب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آڈینس آپ کو دیکھ کے آتی ہے, آپ کے امپریشن سے آتی ہے. ٹھیک ہے, کنٹینٹ کیسا ہے. اگر آپ ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں تو ویب سائٹ میں زیادہ تر سرچ انجن سے, ٹھیک ہے, مطلب کہ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ جاتے ہیں اس پہ. اچھا, موسٹ آف دا یوزرز اور جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ مجھے یوٹیوب صرف پیسے دے گی تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, اور یہ واقعی بات بالکل سچ ہے. لیکن پھر بھی ایک دفعہ ان سے اوپینین لیتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ پیسہ میں نام نہیں لوں گا, پیسہ بڑے لوگ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. وہ چاہے بڑی کرسیوں پہ, سب سے اچھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں, تب بھی وہ بھی پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیسہ چور بھی کما لیتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ یار اگر حرام ہی کمانا ہے, اگر پیسہ ہی کمانا ہے نا, صرف پیسہ کمانا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ یار محنت لگے, اچھا کمائیں برا کمائیں, اس چیز کو چھوڑیں. بحث میں نہیں پڑتے, آپ نے پیسہ کمانا ہے, جیسے مرضی کمائیں. تو پھر بھائی وہ پنجابی میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ گاندے جی کھانا ہے تو پھر چمچہ نال کیوں کھائیے, بیلچہ نال کھائیے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کوئی بینک لوٹیں, پھر کوئی دکان لوٹیں, پھر کسی کے پیسے اڑائیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اگر پیسہ کمانا ہے تو پیسہ پھر وہاں بھی ہے. تو اگر آپ نے محنت کرنی ہے تو پھر آپ پراپر سے محنت کریں, ایک ایسی محنت کریں کہ جو آپ کی عزت, پیسہ چلا جاتا ہے, عزت نہیں جاتی. ایک جو عزت دار بندہ ہے, ایک بندے کا امپریشن ہے, اس کا اللہ نہ کرے چینل چلا گیا, اس کے ساتھ سے اور بہت ساری, لیکن وہ گلی میں نکلے گا پھر بھی لوگ اسے رسپیکٹ, وہ دوبارہ کسی چینل پہ آئے گا, لوگ رسپیکٹ دیں گے. بالکل. لیکن ایک بندے نے صرف پیسہ کمایا, عزت نہیں کمائی, وہ 10 چینلوں پہ بھی بیٹھ جائے, اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. بالکل. اچھا, ایک سوال اور آخری, یہ کافی زیادہ یوزرز ہیں, شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا بہتر پتہ ہے اور نالج کے بارے میں بھی بہتر پتہ ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جتنی بھی میری آڈینس ہے یا مجھے دیکھنے والی ہے یا آپ کو دیکھنے والی ہے, ان کا ایک ہی سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کتنا دے سکتا ہے, اور ان کا دوسرا کویشچن ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ ویب سائٹ کین پے, مطلب کہ ویب سائٹ جو ہے وہ اگر گوگل ایڈسنس سے اپروو ہے تو وہ کتنا پے کر سکتی ہے. It can pay as much as you can think. یہ اتنا, بلکہ میں یہ بھی کہوں گا یہ اتنا دے سکتی ہے جتنا آپ نہیں سوچ سکتے. بالکل نہیں سوچ سکتے. میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہیں سوچ سکتے. کیوں؟ ایک ہوتی ہے ارننگ آپ کے ہاتھ میں, ایک ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میری ویڈیو میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے, ہر یوٹیوبر کی ویڈیو, ہر بلاگر کا بلاگ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اس کے ہاتھ میں ہو تو ہر بندہ اپنے 10 ملین 20 ملین لے رہا ہو. اسی طرح بالکل ہم محنت کرتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز. ٹھیک ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ جب محنت کر رہے ہیں, آپ جب وہ کر رہے ہیں تو اس پہ پھر اللہ کو چھوڑ دیں, رزق اللہ نے دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا اور کوئی بھی فیلڈ ہے, آن لائن فیلڈ جو ہیں ان سے زیادہ ان میں کمائی نہیں ہے. اگر آپ دنیا کے ٹاپ 10 امیر دیکھیں سر, تو وہ آن لائن کما رہے ہیں. بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے,
वो क्यों ऑनलाइन कमा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अब ऑनलाइन फील्ड में ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल इसी तरह। और घर बैठे आजकल तो ई कॉमर्स स्टोर्स ही इतनी खुल गए हैं, अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। अब आप लोगों का कुछ यूज़र्स ऐसे हैं, उनका कंसेप्ट यही है कि सिर्फ एडसेंस ही पे करते हैं। सर आज से 20 साल तो चलें कम हो जाएगा, आज से हम 30-40 साल पहले कहते हैं लोग खेती बाड़ी करते थे, बिल्कुल जॉब्स का ट्रेंड नहीं था, ट्रेंड ही नहीं था। ठीक है। जो लोगों ने थोड़ा पढ़ा लिखा जॉब की, ठीक है, जॉब चले नहीं की, थोड़े पढ़े लिखे, ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई जॉब कर ली, एक बंदा हाल ही चलाता रहा, ठीक है। उसने कहा यार हमें पागल है यार, जा छड्डो परे हैं, ये हुआ। उस 40 साल के बाद 20 साल बाद वो बैठ के हल चलाने वाला सोच रहा है यार ये इतना कामयाब हो गया, अब मैं करूं। लेकिन तब करने का वो फायदा नहीं है जो पहले वाले ने किया, पहले करने का फायदा, ठीक है। इसी तरह जब ऑनलाइन फील्ड आया तो गोरे इससे फायदा उठा चुके हैं भाई, उठा चुके हैं। अब आप ना भी कर, अब आप करें भी ना तो वो फायदा आप नहीं उठा सकते, फायदा नहीं उठा सकते। अच्छा लेकिन एक चीज है कि ये अगर आप से भी करे ना, बिल्कुल देखिए ये मैं तभी पहले कह रहा हूँ कि ऑनलाइन जैसा फील्ड पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर होता तो दुनिया के जो सबसे ज्यादा अमीर हैं तो वो करते हैं, ठीक है। आपने कभी किसी फैक्ट्री के मालिक को सबसे अमीर नहीं देखा होगा, आपने किसी प्रॉपर्टीज के मालिक, हालांकि प्रॉपर्टी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कि ये कभी नुकसान देती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी किसी प्रॉपर्टी के बहुत बड़ी अराजी के ऑनर को आपने दुनिया का अमीर तरीन देखा? नहीं देखा। अच्छा इसके पीछे रीज़न ये, चाहे ये भाई भी बात कर रहे थे ना कि एक प्रॉपर्टी वाला, अगर प्रॉपर्टी वाला भी है तो उसकी भी देख लेना, वो भी वेबसाइट खोल के बैठा हुआ है आजकल, आज के दौर में ये है। और प्रॉपर्टी वाले कई बड़े बड़े, सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज से 10 साल पहले आप नहीं सोच सकते थे कि मैं घर में बैठा हूँ, मुझे भूख लगी है, रात के 3 बजे हैं, खाना आ जाएगा, नहीं सोच सकते थे, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। लेकिन अब आप सोच क्या नहीं सकते, अब तो आप बैठ के क्लिक करें आ जाएगा, ठीक है। अब हर होटल वाले की मजबूरी बन गई है फूड पांडा पे आना, हर गाड़ी वाले की, टैक्सी वाले की मजबूरी बन गई है उस पे आना, क्योंकि टैक्सी वाले को यार उसको किराया नहीं आता, या उसको वो कहेगी जी मेरा 30 साल का तजर्बा है, ठीक है, मैं क्यों नए नए बच्चों के हाथों में हूँ। लेकिन अब उसकी मजबूरी है इन ड्राइव पे आना, अब उसकी मजबूरी है क्रीम पे आना, उबर पे आना। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज लाता है, जब आप उस चेंज के साथ चेंज नहीं होते आप बैकवर्ड रह जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और इस्लाम हमारा कभी भी, हम कई लोग कहते हैं कि जी इस्लाम का ये है वो, इस्लाम जिद्दत का दीन है, जिद्दत को अपनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि हर चीज में हलाल हराम है, बिल्कुल हर चीज में है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में भी हलाल हराम है, ठीक है। ये अब आपने अपने दिल से पूछना है कि यार ये जो तू काम कर रहा है ये ठीक है या नहीं ठीक। अगर आपका दिल या ज़मीर हर बता देता है यार ये ठीक है नहीं, इस चीज़ का बता देता है, तो वो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, बाकी जिद्दत करें कोई मसला नहीं, बिल्कुल। अच्छा इस लास्ट और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा, और ये मेरी ऑडियंस ऐसी है कि यकीन करके इनको मैंने वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और ये लोग एक तो कहते हैं ना कि जो चीज़ें मैंने खुद लाखों में सीखी हैं इनको मुफ्त में बताई हैं अपने कोर्सेज़ के अंदर, जो मैंने अपने कोर्सेज़ लॉन्च किए, और उसकी वो भी कीमत 2000 रुपये रखी गई थी। और अभी भी कोर्सेज मौजूद हैं जो मेरे हैं, जो मैंने इनको वीडियोस प्रोवाइड की हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन शायद ही कोई यूट्यूब के ऊपर दे, और वो उस चीज़ के अंदर मैंने इनको बताया था कि आप घर बैठे 30 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे ये स्टेज को नहीं समझते, अब वो मैंने इनको बड़ा शॉर्टकट वे समझाया, और बाकायदा प्रॉपर जो लीगल वे है, और उसके साथ साथ 30-50 हज़ार रुपये की तो खाली बात ही थी, मैंने तो इनको 20-30 लाख रुपये तक ले गया था, 20-30 लाख रुपये। सर आप ये बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जानते हैं जो 50,000 पर मंथ ले रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, और एंड में कह देते हैं कि भाई जी काम सिखा दिया, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाओ और क्लाइंट। अच्छा ठीक है, ये भी नहीं बताना फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती क्या है। अब द थिंग इज कि अगर हम बात करें अपने हार्डवर्क की, या जो हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो ऑडियंस को दे रहे हैं, या जो सिखा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, हमें उनको देखना चाहिए। लेकिन द थिंग इज कि जहाँ पर आप देखते हैं कि यार ये वाला जो काम है ना, ये मेरे किसी काम का नहीं, मेरे किसी काम का, ठीक है, तो आप बेशक ना आप टाइम ज़ाया करें, बिल्कुल, ठीक है। सेकंड चीज़ कि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई बड़ी रात है, लेकिन हमने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन उसके आखिर में जो मोरल ऑफ द स्टोरी होता है वो हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो एक बड़ी मशहूर वो शेख चिल्ली वाली थी कि वो मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी ना, उसने एकदम ही ज़बह कर दी, ठीक है, कि जी मैं पूरे अंडे तो एक दफा लूं। अब अंडों से हमारी वो कौम जो है वो एकदम से सारे अंडे लेना चाहती है, मुर्गी नहीं पालना। अच्छा
انہیں نا دیکھیں ایک کچھ ایسے پراپر ویز ہوتے ہیں جو لیگل اور جو حلال ویز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو حلال طریقہ کار ہے, جو جائز ہے, ٹھیک ہے, وہ سب ان کو پروسیس بتائے ہیں, چاہے دیکھیں انڈیا سے ہیں, یو ایس اے سے ہیں, یو کے سے ہیں, نو میٹر, ان کو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جن سے ان کا اپنا ذاتی بینیفٹ ہوگا, اور یہ کبھی بعد میں بھی سوچیں گے کہ اس طرح کی چیزیں واقعی کوئی یوزرز جو سمجھ لیں کہ فرشتہ بن کے ان کو سمجھاتے ہیں اس کی یہ قدر نہیں کرتے, چاہے آپ ہیں چاہے کوئی اور ہے, یقین کریں. میں اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ کہوں گا, ہر بندہ اپنے چینل کا کلیم کر سکتا ہے. میں اپنے چینل کا کلیم کر سکتا ہوں کہ جی جس دن میری کوئی ویڈیو فیک نکلی مجھے بتائیے گا, میں اپنا چینل بالکل ڈیلیٹ کر دوں گا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک طریقہ مشکل لگا اور آپ کہیں نہیں جی یہ تو نہیں ہوتا جی. اچھا اس کے ساتھ مطلب کہ مشکل چیز ہو سکتی ہے, فیک نہیں ہو سکتی سر, کیونکہ میں اس چیز کو کلیم کر رہا ہوں. باقی جس طرح کا آپ کا چینل ہے, ٹھیک ہے, جو آپ چیزیں سکھا رہے ہیں, جو چیزیں سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے ساری چیزیں نہیں دیکھی, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ بھائی کوئی ایسی چیز سکھا رہے ہیں جس میں آپ کا لانگ ٹرم فائدہ ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کام لوگ کر کے مشہور ہوئے, مشہور نہیں مطلب کہ بہت سکسیسفل, ٹھیک ہے, تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اور آپ اگر اس میں محنت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ محنت نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو کوئی حل ہی نہیں ہے دنیا میں. اچھا ایک لاسٹ کویسچن کروں گا, اس کے بعد اپنی پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ ختم کریں گے. تو وہ لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے, شاید آپ ایڈسنس لوڈنگ اور یوٹیوب سی پی ایم کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے, تو اس کے بارے میں صرف چھوٹی سی چند الفاظ میں ان کو سمیٹ دیں کہ یہ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں ان کو گائیڈ کریں کہ یہ کیا یہ کریں یا نہ کریں. اپنے آپ کو نا اتنا شانہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتنے آپ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, آپ سمجھے کہ میں جی ایک گوگل ہے, ٹھیک ہے, اس نے پوری دنیا میں اتنے سافٹ ویئر والے وہ سارے ہائر کیے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ چٹکیوں میں جائیں گے, پیسے نکالیں گے اور واپس آ جائیں گے کہ جی پیسے کمپیوٹر اندر سے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے گوگل جو آپ کو پیسے دے رہا ہے, گوگل کسی سے لے کے دے رہا ہے, ٹھیک ہے. گوگل کے پاس ایک بزنس مین آتا ہے, وہ اس کے اوپر ایڈ لگاتا ہے, وہ ایڈ ہمارے چینلز پہ بلاگز پہ چلتے ہیں, اور اس کے بعد اب وہ ہمیں ریونیو. اب میں اگر بزنس مین ہوں, میرے کو ایڈ سے مجھے پروفٹ ہی نہیں ہو رہا, تو میں گوگل کہوں گا بھائی پروفٹ نہیں ہو رہا, چیک کرو کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. وہ چیک کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ تو کوئی یقین کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو کوئی مسئلے کر رہا ہے, تو وہ اس کو اوبیسلی آپ نہیں نکال سکتے. اچھا یہ جو یوزر ہے یہ اتنا سیانہ بنتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں گوگل کو جو ہے بچہ بنا لوں گا, جو پتہ نہیں پورے کنٹری کو, ٹھیک ہے, پورے ہول ورلڈ کو, ایک قسم کا جتنی بھی کنٹریز اس کے احاطے میں آتی ہیں, جن کو وہ ایلیجیبل کرتا ہے. اب وہ ان کو داغ نہیں لگا سکتی, تو ہم جیسے بچے کس طرح ان کو داغ لگا سکتے ہیں؟ یہ سمجھتا ہے کہ ہم وی پی این سے کلک دے کے اور سافٹ ویئر سے کلکس دے کے ہم جو ہیں وہ گوگل کو پاگل بنا لیں گے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے. ایڈسنس کلوز ہو جاتے ہیں. بات وہی ہے کہ آپ کے پاس ایک مرغی ہے جو روز سونے کا انڈا دیتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پال کے کھلائیں پلائیں, وہ اچھا سا پیارا سا انڈا دے, رکھیں, کھائیں, بیچیں, ٹھیک ہے, پھر اگلے دن دوبارہ دیں, رکھیں, کھائیں, بیچیں. آپ کہیں کہ جی نہیں جی اس کے اندر بہت سارے انڈے ہیں, اس کے اندر اتنے انڈے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم یہ بیسیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ گوگل ایڈسنس کے پاس بڑا پیسہ ہے بھائی, بڑا پیسہ واقعی, تو میں غلط کام بھی کروں گا تو وہ مجھے پیسہ دے گا. تو بھائی وہ کدھر سے لے کے دے گا, کدھر سے دے گا واقعی, ٹھیک ہے. آپ ریئل کام ہی نہیں کر رہے جس سے پیسہ جنریٹ ہو کرتا ہے, تو جب آپ اس کو پیسہ نہیں جنریٹ کروا رہے تو وہ آپ کو کہاں سے دے گا؟ تو آپ جب وہ مرغی کو ذبح کر دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کہیں گے جی اندر تو انڈا ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے, اندر سے ہی نکلتا ہے نا یار, لیکن اندر انڈا نہیں ہے. اچھا بیک اینڈ پہ ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں گا یہیں پہ, کہ یہ ایڈسنس کو اتنا بچہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شاید ریسنٹ یہ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی شفیق بھائی سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک کلک کے اوپر پتہ نہیں کتنے پیرامیٹر سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, اس کو وہ ڈفرینٹ ویز سے چیک کرتا ہے. اب جو چیز اتنے ڈفرینٹ ویز سے آپ کو ایک گزار کے وہ, کیونکہ ان کی آپ ایک باقاعدہ طور پہ پالیسی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو سمپل سی چیز بتاؤں گا, ٹھیک ہے, کہ ہم بہت زیادہ کہ ایڈسنس میں یہ پرابلم ہے, ایڈسنس میں وہ پرابلم ہے, ایڈسنس میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ شاید آپ کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں باتیں وہ کروں یا آپ باتیں کریں یا کوئی بھی اور آپ کو اندر کی بہت ٹیکنیکل باتیں بتائے تو شاید آپ کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ کو ایک خلاصہ بتا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو ہم آپ کو خلاصہ بتا رہے ہیں, اگر یہ واقعی چیزیں ورکنگ کرتی ہوتی تو سب سے پہلے میں کر رہا ہوتا, آپ کر رہے ہوتے یا کسی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں فیلڈ میں ہیں, ہماری فیلڈ ہے بھائی, ہر طرح کا بندہ آپ کو ملے گا آن لائن, جو یہ بھی کہے گا کہ بھائی جی یہ دیکھو کہ یہ مسجد ہے, چاہے بالکل اسی طرح بات ہے. بات یہ ہے کہ آج کل نئے استاد آئے ہوئے ہیں سر, بالکل, وہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں اپنی فیم, وہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ویوز زیادہ ہیں, وہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہے غلط بولیں صحیح بولیں, ہمارے باری
वो आए, ठीक है। एक ऐसी वेबसाइट बता देंगे कि जहाँ से फॉर एग्जांपल जिंदगी भर पैसा कमाओ, 20 रुपए लगाओ, 30 रुपए वापस आ जाएंगे, 10 महीने बाद वेबसाइट बंद हो जाए, फिर उसका जवाबदार कौन है? फिर वो कहेंगे जी नहीं, ठीक है। अब मसला ये है कि आप सही चीज़ पे हैं, ठीक है। जब तक आप ऐसे उस्ताद पे जाएंगे, ठीक है, वो उस्ताद भी नहीं है बेसिकली, नहीं बहुत कम तादाद में, लेकिन मसला ये है कि गलत चीज़ में जो आपको लगा, आपको खुद पता है यार, अगर वो करता तो सारे ये यूट्यूबर जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, ये क्यों ना करते? बिल्कुल दिमाग आपका नहीं है यार। अच्छा, यहाँ पे एक और लास्ट में यही बात करूँगा कि मैंने इनको यकीन करें कि माई मिस्टेक इज़ दैट कि मैंने इनको जितनी भी अर्निंग थी इनको रिवील करता हूँ और उसके साथ साथ इनको दिखाता हूँ। दरअसल ये वही चीज़ें हैं जो हकीकत में आपको पूरे यूट्यूब पे भी कोई भी नहीं दिखाता। $10,000 $5,000 ये नहीं दिखा के ये ख़राब करने का, ये ख़राब हुए हैं। उसके पीछे रीज़न ये कि यार ये देखो, ये एक छोटी अमाउंट है, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा सकते हैं अगर आपका कंटेंट यूनिक है, आपका काम अच्छा है तो यूट्यूब आपको खुद सपोर्ट करता है, वेबसाइट्स आपको खुद सपोर्ट करती हैं। अलबत्ता आप काम तो करें, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई शॉर्टकट वे से पैसे कमाऊँ तो भाई आप सारी ज़िंदगी भूल जाएं, आप कोई ऐसा चांस ही नहीं है, ठीक है। और ये जितनी भी ट्रैफिक होती है ये सोशल से होती है, एक हाइप क्रिएट होती है उन पेजेस की। आप उर्दू पॉइंट को देख लो, जियो न्यूज़ को देख लो और इनसे अभी ओपिनियन भी ले लें। आप क्या कहते हैं कि ये जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, इनकी पेजेस बने हुए हैं ये अपने एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ना कि आर्टिकल्स के लिंक्स वगैरह दिए होते हैं रेफरेंस के तौर पे, तो यूज़र इनका वेबसाइट पे ड्राइव होता है। आपके पास अगर कोई भी चैनल है, जियो ने एक चैनल नहीं रखा हुआ, जियो ने 5-6 चैनल है। हर चैनल मीडिया की फील्ड में उसको डिफरेंट तरह का कंटेंट देना होता है। बिल्कुल इसी तरह बात, आप एक कंटेंट बोल के दे रहे हैं, दूसरी जगह वही कंटेंट लिख के दे रहे हैं, तीसरी जगह वही कंटेंट। आपने कुछ ऐसे यूजर्स देखे होंगे, ऐसे कुछ उलमा भी हैं हमारे इस्लाम में, जिनके साथ एक बंदा बैठा होता है, वो इशारों में समझा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह लोगों को, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, इसी तरह बात है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन दिखाई देता है, तो वो पढ़ भी सकते हैं, तो उनको आप डिटेल्स। अच्छा यही, अच्छा आई होप आप तमाम दोस्तों को आज के क्वेश्चन वगैरह पसंद आए होंगे और मिस्टर हाउ के चैनल को एक दफ़ा जाके देखिएगा, यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और नहीं मेहरबानी, मेरे पे एक मेहरबानी करें, ठीक है, और वो मेहरबानी आपने ये करनी है कि अगर आप खुद अपने साथ मुखलिस नहीं है ना तो मेरे चैनल पे मत आइएगा, ठीक है। अगर आप वाकई में, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ कमाना चाहते हैं, अगर आप वाकई में सही कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है, कामयाबी अल्लाह देता है, लेकिन मैं सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर आए। वैसे ना अपना टाइम ज़ाया करें ना मेरा टाइम ज़ाया करें, फिल्में ड्रामे देखें, शुगर मेला लगाएं। अच्छा एक और चीज़ लास्ट में ये कि यार अगर आप बिल्कुल बेसिक से हैं और न्यू हैं, आपको नहीं पता कि इस कंटेंट के बारे में, तो यकीन करें आपको इनसे बेहतर कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं अपने आप को बेस्ट कभी क्लेम नहीं करता, क्योंकि बेस्ट हम नहीं कह सकते, अल्लाह जानता है वो बेस्ट और वो नॉट। हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे काम में कोई मसला है, अगर आपको लगे कि ये गलत बता रहा है, आप दूसरे की तरफ जाएं, आप स्विच करें। क्यों? कल को कोई मुझसे अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप ज़रूर जाएं, ठीक है। लेकिन मुझे ये दुख होगा, बहुत होगा, कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक नेगेटिविटी पे ला रहा है, नेगेटिव चीज़ पे जा रहा है, एक ऐसी चीज़ पे जा रहा है जहाँ ऑडियंस का नुकसान है और ऑडियंस कह रही है कि नहीं जी इतने पैसे देंगे, और एंड में वो घूम जाता है। बाद में ऑडियंस मेरे पास आती है, हाँ जी तुसी पुलिस से लगे होते मेरे फलाने पैसे तुसी मोड़ के ले, इसी तरह बात है, तो वो हम नहीं कर सकते। बाकी अगर आपने काम करना है, सीखना है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, सीखना आपने खुद है, करना आपने खुद है। तो आई होप आज की आपको पॉडकास्ट ये अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।